السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا لي برونشمون دي هوب بارلور يعني اون سيري اي اون باراليل. برونشمون اون باراليل. عندك لو موا هنايا غيجي الموا، ومن الموا غيمشي للموا لاخر ديال يعني ناقص ديال سميتها ديال هوب بارلور، و بليس غيجي البليس ديال هوب بارلور وغيمشي البليس ديال هوب بارلور لاخر. هذا برونشمون اون باراليل. Branchement en parallèle. يعني هنا branchement de deux haut-parleurs en parallèle يعني بتوالي. سودي دو فيل يعني كذلك يلحم هاد الخيطين rouge qui part rien tout qui partent tous les deux du plus. يعني هاد الحمرين كيمشيو بجوج للبليس. هادي des borniers s'ils vers les bornes plus les haut-parleurs. Faire de même avec le moins avec des fils noirs. يعني هاد لي موا هما شتيهم لي موا هما زرق بلو لي موا تما غتسوديهم avec des fils noirs. يعني une autre façon de les brancher en parallèle. En parallèle ressemble à cela branchement de deux haut-parleurs en parallèle. autre méthode يعني الميثود الأخرى غنشوفوها دابا. الميثود الأخرى هي هذه. ها هي الميثود الأولى هي هذه. ها هي هذه الميثود الأخرى. هذه الميثود الأخرى branchement en parallèle عاوتاني. قالك هنا en autre façon les brancheurs en parallèle ressemblent à cela branchement de haut-parleurs parallèle. autre méthode relier le plus des borniers au plus les premiers haut-parleurs. يعني هاد البليس هذا مع هاد البليس زائد مع هذا مع الأولاني مع الثاني. repartir de plus au premier haut-parleur et aller de plus à l'autre. يعني من هنا لهنا البليس ومن هنا لهنا الموان. faire de même avec le moins بحال moins هو الزرق ناقص. mais on peut aussi brancher deux haut-parleurs en série. branchement de haut-parleurs en série. دابا نشوفو en série كيفاش branchement en série. يعني هذا en série بتوازي. هنا en série يعني بليس هنايا ومن هنايا يعني خيط اخر. انت لاحظوا خيط اخر عاوتاني كحل غيمشي لهنا ومن هنا خيط الزرق. هذا فيما يخص اون سيري. اون سيري هكذا. اش قالك هنا غولي لو بروميي هوب-بارلور لو برونشمون اون سيري يعني بحال بتوازي. de deux haut-parleurs يعني des haut-parleurs biphones suffit tout à fait différemment. il faut former une sorte de boucle. branchement de deux haut-parleurs en série. relier le plus des borniers au plus des premiers haut-parleurs يعني البليس مع البليس ديال haut-parleur و relier le premier haut-parleur plus à l'autre بحال هكا ومن هنا لهنا ومن هذا بحال هكا. relier le second haut-parleur vers le moins يعني ناقص. des borniers puissance de l'ensemble de deux haut-parleurs. la puissance totale peut s'additionner si le haut-parleur قالك تولي قوة هنايا de 50 watts فيهم على الأقل 50 واط pour en faire une enceinte de 100 watts de 100 watts يعني 100 واط غتولي فيهم. ici un exemple sur caisson de basse يعني هادو كتولي فيهم يعني سميتها haut-parleur. هنا يعني si les deux haut-parleurs de puissance différents يعني هاد différentes sont branchés en série et en parallèle. il faut doubler la valeur de la puissance la plus faible. exemple haut-parleur 30 watts branché avec haut-parleur 50 watts. la puissance totale fait 2 fois 30 watts est égal à
60 واط. يعني هنا كان الهوبارلور فيه 30 واط 30 واط، الهوبارلور 50 واط يعني 50 واط، غيعطيوك هنا جوج في 30 واط يعطيك 60 واط.